السلام علیکم دوستو، سلجوقوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ سانجار زخمی حالت میں شیخ یوسف ہمدانی کو ندی کے کنارے مل جاتا ہے اور ہمدانی حضرت کے مریدین فوراً سانجار کو لے کر محفوظ مقام کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات سلطان ملک شاہ کے خصوصی فوجی دستے سے ہوتی ہے، جو کہ ماہر سراغ رسا کتوں کے ہمراہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران حاجی بھی سلطان کے ہمراہ موجود ہوتے ہیں اور شکاری کتے ایک جگہ جا کر رک جاتے ہیں اور پھر ان کا مالک سپاہی کہتا ہے، میرے سلطان، کتوں کو کچھ خوشبو آ رہی ہے، وہ دریا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، فوراً دریا کی جانب چلو۔ پھر دوستو سارا قافلہ آگے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، جبکہ پھر دوسری جانب ہمدانی حضرت ایک غار میں دکھائے جاتے ہیں، جو کہ سپاہی سانجار کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے مریدین دوا تیار کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ پھر دوستو ایک درویش خنجر گرم کر کے اپنے شیخ کو دیتا ہے اور کہتا ہے، کیا یہ بچ جائے گا جناب؟ شیخ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم نام الحی ہے، اگر وہ چاہے تو خون کے لوتھڑے سے انسان پیدا کر سکتا ہے، ہم تو بس کوشش کرتے ہیں اور نتیجہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ پھر دوستو ہمدانی حضرت دعا پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم خنجر سانجار کے زخم پر رکھتے ہیں اور زخم کو داغتے ہیں اور ساتھ میں یا شافی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح تیسرے اور آخری زخم کو بھی ہمدانی حضرت گرم خنجر سے داغ کر بند کر دیتے ہیں۔ پھر دوستو دوسری جانب ملک تاپار کا لشکر دکھایا جاتا ہے، جو کہ اسی مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں سانجار ملا تھا۔ ملک تاپار فوراً سپاہیوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں، رکو، یہاں پیروں کے نشانات ہیں۔ پھر دوستو ارسلان تاش کہتا ہے، ملک حضرت نشانات تازہ نظر آ رہے ہیں۔ پھر دوستو بوسکوش سپاہی کہتا ہے، یہ نشانات اوپر غار کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنے میں دوستو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی ہیں اور دوسری سمت سے سلطان ملک شاہ اپنے خصوصی لشکر کے ہمراہ اسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر سلطان ملک شاہ کہتے ہیں، تاپار، کیا تمہیں بھی نشانات اس طرف لائے ہیں؟ ملک تاپار کہتا ہے، میرے سلطان، ہمیں پہاڑ کے کنارے سانجار کے نشانات ملے تھے، اسے پہاڑ سے نیچے پھینکا گیا ہے۔ سلطان ملک شاہ اور حاجی نظام الملک یہ سن کر لال پیلے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کو کوئی جھٹکا لگا ہو۔ ادھر ملک تاپار کہتا ہے، لیکن یہاں کچھ نشانات ہیں جو غار کی طرف جا رہے ہیں۔ سلطان ملک شاہ فوراً کہتے ہیں، تو چلو پھر ہم فوراً غار کی طرف جائیں گے۔ پھر دوستو سلطان کا لشکر ندی پار کرتا ہے اور غار کی طرف چل پڑتا ہے، جبکہ اوپر غار میں ہمدانی حضرت سانجار کے جسم پر موجود سارے زخموں کو صاف کرتے ہیں، لیکن پھر انہیں سانجار کی گردن پر ایک نشان نظر آتا ہے، جسے دیکھ کر شیخ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر شیخ ہمدانی سانجار کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کا اسم مبارک یا حی، اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ اسم مبارک پکارتے ہیں۔ شیخ لگاتار یا حی کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اب اس ویران غار کے اندر اللہ کے اسم مبارک یا حی گونجنے لگتا ہے۔ پھر دوستو سپاہی سانجار خواب میں دکھایا جاتا ہے، جو کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک خوبصورت سرسبز میدان میں آتا ہے، جہاں سانجار کی نظر پہلے ایک عقاب پر پڑتی ہے، جو کہ اڑتا ہوا ایک جانب کو چل دیتا ہے، اور پھر سانجار ایک مرتبہ غور سے اس مقام کو دیکھتا ہے اور بڑا ہی پریشان ہوتا ہے۔ اسی دوران دوستو سانجار کو اپنا گھوڑا جہانگیر دکھائی دیتا ہے، جو کہ میدان میں بھاگتا ہوا سانجار کے پاس آتا ہے اور پھر آگے کی طرف چل پڑتا ہے، اور اسے دیکھ کر سپاہی سانجار بھی اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو جہانگیر کا پیچھا کرتا کرتا سانجار ایک مقام کی طرف آتا ہے، جہاں ہمدانی حضرت اپنے
اپنے درویشوں کے ساتھ اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ یا خی کا ورد کرتے ہوئے ان درویشوں کو دیکھ کر سانجار مسکرانے لگتا ہے، اور ذکر ختم ہونے کے بعد ہمدانی حضرت مڑتے ہیں اور کہتے ہیں قریب آؤ سانجار، تاکہ تمہارے دل میں چھپے راز آگے بڑھیں۔ سانجار حیرانگی سے آگے آتا ہے اور کہتا ہے جناب، میں ایک پہاڑ پر تھا، میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بکھر گیا تھا، لیکن میں یہاں کیسے آیا ہوں؟ ہمدانی حضرت کہتے ہیں تم نے اللہ کی رضا کے لیے ظالموں کا مقابلہ کیا ہے، تم نے ہمارے عظیم الشان نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس کے لیے تمہارے زخم بھرنا مشکل ہے؟ اللہ اکبر، بس تم اس راستے پر چلتے رہو۔ سانجار کہتا ہے ہمارے اللہ نے جو جان ہمیں امانت میں دی ہے، ہم اسے اسی کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ اگر میرے پاس 1000 جانیں ہوتی تو میں 1000 بار قربان کر دیتا۔ ہمدانی حضرت کہتے ہیں پھر دعا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے مقاصد سے طاقت حاصل کرو اور اس طاقت کے ساتھ ایک عقاب کی طرح پہاڑوں میں اڑو۔ اب سلجوق خاندان کے بیٹے کی حیثیت سے مستقبل کے لیے پنکھ پھیلانے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر دوستو ہمدانی حضرت ایک چوگا درویش سے لیتے ہیں اور سانجار کے آگے کر کے کہتے ہیں سانجار، یہ تمہارے باپ دادا سلجوق غازی کا چوگا ہے۔ اللہ کے لیے لڑ کر انہوں نے ایک نئی ریاست کا بیج بویا، لیکن یہ چوگا آگ سے بنا ہوا ہے۔ کیا تم حق کے راستے پر یہ شعلہ اٹھانے کے لیے راضی ہو؟ سانجار اپنا سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے میں راضی ہوں۔ پھر دوستو ہمدانی حضرت چوگا کھول کر سپاہی سانجار کو پہنا دیتے ہیں اور پھر شیخ ایک تلوار لیتے ہیں اور سانجار سے کہتے ہیں یہ تمہارے دادا الپ ارسلان کی تلوار ہے، جسے انہوں نے انصاف کے لیے ظالموں کے خلاف استعمال کیا۔ جب تک پوری دنیا حق کے راستے پر نہیں پہنچتی تب تک اس تلوار کا مالک نہ ہی آپ کو سونے دے گا اور نہ ہی دن میں آرام کرنے دے گا۔ کیا تم راضی ہو؟ سانجار کہتا ہے میں راضی ہوں۔ پھر دوستو ہمدانی حضرت تلوار سانجار کو دیتے ہیں اور پھر درویش سے جھنڈا لے کر سانجار سے کہتے ہیں یہ جھنڈا کلمہ توحید کا جھنڈا ہے، تمہارے اور تمہاری نسل کے ہاتھوں ہی یہ جھنڈا ہمیشہ لہراتا رہے۔ شیخ جھنڈا آگے کرتے ہیں اور سپاہی سانجار اسے بوسہ دیتا ہے۔ پھر ہمدانی حضرت خود اس جھنڈے کو بوسہ دے کر درویش کو واپس کر دیتے ہیں اور پھر ایک پیالہ درویش سے لے کر سانجار سے کہتے ہیں تم میرے ساتھ آؤ سانجار۔ سانجار اپنے دادا کی تلوار اپنے ہاتھوں میں تھامے ہمدانی حضرت کے ساتھ تالاب کے کنارے آتا ہے اور پھر ہمدانی حضرت پانی کا پیالہ بھرتے ہیں اور کہتے ہیں اب رضائے الہی کے لیے جہاد کا وقت آ گیا ہے۔ جب کفار عالم اسلام پر حملہ کرتے ہیں اور غدار فتنے کی آگ کو بھڑکاتے ہیں تو اس سرزمین کو بہادر سپاہیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور سپاہیوں کو طاقت کی ضرورت ہے۔ اب تم اسے یا خی کے نام سے پیو اور یا خی کا نام لے کر اٹھ بیٹھو۔ سانجار ہمدانی حضرت سے پیالہ لیتا ہے اور یا خی اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اس میں مبارک یا خی پڑھ کر سانجار پانی پی لیتا ہے اور پھر گہری سانس لیتا ہے اور پھر دوستوں واپس غار میں بے ہوش پڑا سپاہی سانجار دکھایا جاتا ہے جس کے منہ سے یا خی نکلتا ہے اور یہ دیکھ کر ہمدانی حضرت کہتے ہیں اے میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سانجار کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ہمدانی حضرت مطمئن ہو جاتے ہیں۔ پھر دوستوں ایک درویش جو کہ فوراً ہمدانی حضرت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جناب کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ شیخ انہیں آنے کے لیے اشارہ کرتے ہیں اور پھر دوستو درویش فوراً یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد سلطان ملک شاہ اپنے وفد کے ہمراہ غار میں آتے ہیں اور آگے سانجار کو شدید زخمی حالت میں دیکھ کر سلطان حیرانگی سے کہتے ہیں سانجار میرے بہادر، جبکہ حاجی کی بھی سانسیں یہ سب دیکھ کر سوکھ جاتی
जाती हैं कि ये सांजार को क्या हो गया है। सुल्तान और इनका वफद फिर सांजार के पास आते हैं और हमदानी हजरत इन्हें सलाम करते हैं। सुल्तान मलक शाह फिर कहते हैं इसकी हालत कैसी है। शेख कहते हैं ये अल-हई के मोअज़्ज़ज़ नाम से दोबारा ख़यात हुआ है। ये सुनकर बोसकोश सिपाही अल्लाह का शुक्र अदा करता है, जबकि हाजी निजामुल मुल्क को भी चैन आ जाता है। फिर दोस्तों सुल्तान मलक शाह कहते हैं हमदानी हजरत आपकी दानिशमंदी हमें मालूम है, आपका चेहरा देखकर हमें खुशी हुई है। हमदानी कहते हैं मुझे भी खुशी हुई है मेरे सुल्तान। फिर दोस्तों सुल्तान मलक शाह अपने बेटे अहमद सांजार के पास बैठते हैं और कहते हैं ये कब तक सेहतियाब हो जाएगा। हमदानी हजरत कहते हैं ताकत बहाल करने और उठने के लिए इसे फौरी तौर पर इलाज की जरूरत है। फिर दोस्तों सांजार अपनी आंख खोलता है और लफ्ज बाबा कहता है। ये देखकर हाजी निजामुल मुल्क और मलक तापार दंग रह जाते हैं, जबकि सुल्तान मलक शाह हैरानगी से अपने माजी के वक्त को याद करते हैं जब उन्होंने सांजार से कहा था यतीम होना कितना मुश्किल है, ये मैं जानता हूँ, चाहे आप जहान के हुक्मरान ही क्यों ना हो, सारी जिंदगी अपने बाबा की कमी को पूरा नहीं कर सकते। फिर सांजार ने जवाब में कहा था जहाँ मेरे बाबा ना हो वहाँ गर्माहट नहीं होती मेरे सुल्तान, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रियासत हमें गर्मा देती है। फिर सांजार के पास मौजूद सुल्तान कहते हैं जाहिर है कि इसे बरसों पहले खोए हुए अपने बाबा की याद आ रही है। तुम हैरियत से उठो और ठीक हो जाओ बहादुर जवान, मैं तुमसे वादा करता हूँ। सुल्तान फिर सांजार के सीने पर हाथ रखते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे दिल के सर्द खाने को गरमाइश दूंगा। मलक तापार भी ये देखकर गमगीन हो जाते हैं, जबकि हाजी निजामुल मुल्क की आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं। फिर बोसकोश सिपाही कहता है मेरे सुल्तान केने का कबीला यहाँ से करीब ही है, अगर आपका हुक्म हो तो हम सांजार को अपने कबीले में लेकर जा सकते हैं। हाजी निजामुल मुल्क फौरन बोसकोश की तरफ देखते हैं और सिपाही बोसकोश फौरन खामोश हो जाता है, जबकि सुल्तान मलक शाह फिर कहते हैं मुकद्दस इमानतें इसके पास नहीं हैं। जाहिर है जिन लोगों ने इसे मारा है वो इन्हें साथ ही ले गए हैं और ये मालूम करने के लिए कि वो कौन है इसे वापस उठना होगा। चलो सिपाहियों तैयार हो जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ कबीले जाऊंगा। हाजी निजामुल मुल्क हैरानगी से कहते हैं मेरे सुल्तान आप जहमत ना करें, जो भी जरूरी हुआ हम वो कर लेंगे। सुल्तान मलक शाह कहते हैं मैं वही करूंगा जो जरूरी होगा। मुझे ये जानना है कि मुकद्दस इमानतें कहाँ हैं और मैं सांजार को अपने हाथों से उसकी माँ के हवाले करूंगा। हाजी निजामुल मुल्क ये सुनकर बड़े परेशान होते हैं, लेकिन फिर वो अपना सर खम करते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब इस फहान बाजार दिखाया जाता है, जहाँ एक बातनी आलम लोगों को बहकाता है और कहता है सल्जूक हुकूमत ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुम के संदूक और मुकद्दस इमानतों को खो दिया है, हमें इनके जिम्मेदारों से सवाल करना होगा। सारे लोग जो भी बाजार में मौजूद होते हैं ये सुनकर भड़क जाते हैं और कुछ तो कहते हैं वो इमानतें हमारी इज्जत हैं। फिर दोस्तों एक बातनी आलम कहता है आलमे इस्लाम के लिए ये एक शर्मनाक दिन है, अब जो भी कमाया सब हराम है। लेकिन कुछ लोग पुरसकून रहते हैं और कहते हैं ऐसा ना करो, हमारे सुल्तान इस मामले का हल खुद निकालेंगे। लेकिन बातनी कहता है बताओ हमें, तो फिर सुल्तान कहाँ है, इनकी बात ना सुनो, चलो मेरे भाइयों हम खुद सवाल करेंगे। फिर दोस्तों हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है और ज्यादातर लोग बातनियों के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं और सल्जूक महल की तरफ चल पड़ते हैं और सरे फहरिस्त बातनी उलमा इनमें शामिल होते हैं और एक एक करके सारे ताजर भी अपनी दुकानें बंद करके इनमें शामिल हो जाते हैं और ये कारवान सल्जूक महल की तरफ चल पड़ता है। जबकि दूर खड़ा हसन सब्बाह दीवार के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। इंतशार फैलता देखकर वो बड़ा ही खुश होता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब शलमजार में तूरना हातून दिखाई जाती हैं, जो कि दारुल शिफा से निकलती हैं और इसी दौरान
इनके वालिद अमीर अल्तबर भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं, बेटी क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है? तुरना खातून कहती हैं, नहीं बाबा अभी नहीं। जबकि अमीर अल्तबर कहते हैं, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो बगैर ताहिर के घर आ जाना। तुरना खातून हैरानगी से कहती हैं, लेकिन क्या हुआ बाबा? अमीर अल्तबर कहते हैं, आस पास खतरा है तुरना, बातनियों की खुफिया जगह पर छापा मारा गया है। हमने सुल्तान के फरमान से इनके इलाके पर छापा मारा है। तुरना खातून कहती हैं, वो क्यों बाबा? अमीर अल्तबर कहते हैं, मुकद्दस इमानतें और सल्जूक का भेजा हुआ एक जासूस गायब है। सल्जूक और बातिनी दोनों ही हर जगह उसे तलाश कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि अब क्या होगा। मेरी बेटी तुम भी मोहतात रहना। तुरना खातून हैरानगी से कहती हैं, ये लापता जासूस कौन है? अमीर अल्तबर कहते हैं, उसका नाम सांजार है। तुरना खातून सांजार का नाम सुनकर शदीद परेशान होती हैं और माजी के वक्त को याद करती हैं जब सांजार ने कहा था, मेरी हकीकत हमारी रियासत के मुस्तकबिल के हाथों में है। मेरी सच्चाई पोशीदा खतरात को बेनिकाब करना है और आपके जानने के लिए इतना ही काफी है। फिर दोस्तों तुरना खातून अपने ख्वाब को याद करती हैं जो उन्हें सुबह आया था, जिसमें सिपाही सांजार के खून से नदी सुर्ख रंग में बदल जाती है। जबकि फिर अमीर अल्तबर कहते हैं, मैंने जो कहा है इसे भूलना मत। अमीर अल्तबर यहाँ से चले जाते हैं। जबकि तुरना खातून गमगीन होकर सांजार का नाम लेती हैं और आइगुल हादमा अपनी बेगम साहिबा से कहती हैं, क्या आप ठीक हैं? तुरना खातून कहती हैं, मुझे जाना होगा, तुम ये सब संभाल लेना। आइगुल खातून अपना सर हिलाती हैं और कहती हैं, ठीक है। जबकि तुरना खातून फौरन यहाँ से रवाना हो जाती हैं और दूर खड़ा कमांडर योरगोस छुपके से ये सब देख रहा होता है और वो भी फौरन तुरना खातून के ताकुब में रवाना हो जाता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब बहराम और रुस्तम फिदाई दिखाए जाते हैं जो कि सांजार को मारने के लिए रास्ते में एक घात लगाते हैं। और इस दौरान सल्जूक फौजियों के काफिले को आता देखकर रुस्तम फिदाई कहता है, सांजार इन्हें मिल गया है, वो माल गाड़ी में है, यकीनन मुकद्दस इमानतें भी इसमें हो सकती हैं। बहराम फिर कहता है, मैंने इसकी वजह से अपनी एक आंख खो दी है, मैं अपना इंतकाम अपने हाथों से लूंगा। फिर दोस्तों बहराम दाई अपने फिदाइयों को इशारा करता है और फिदाई सल्जूक फौजियों पर तीर बरसाते हैं, जिससे पहले 2 सल्जूक मुहाफिज गिर जाते हैं और इतने में हसूसी सिपाही भी फौरन अपने घोड़ों से उतरकर आगे बढ़ते हैं। जबकि बोसकोश सिपाही कहता है, ये एक घात है, मोहतात रहना। और फिर दोस्तों घुमसान की जंग शुरू हो जाती है और फिर मलक तापार भी अपने सिपाहियों के हमरा दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। दूसरी जानब बोसकोश और आइदोदो सिपाही भी बड़ी ही बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हैं। लेकिन इतने में बहराम फौरन माल गाड़ी के पास आता है और चादर में लिपटे हुए सांजार की मुशाहबत रखने वाले एक सिपाही पर फौरन बहराम अपनी तलवार से वार करता है और साथ में कहता है, मर जाओ। लेकिन दोस्तों जब तलवार फिसलती है तो बहराम फौरन चादर उठाता है और दोस्तों चादर के नीचे सांजार नहीं बल्कि भूसा भरा होता है। बहराम और रुस्तम ये देखकर चौंक जाते हैं और बहराम फिर कहता है, ये जाल के अंदर एक और जाल है। रुस्तम और बहराम फूली हुई सांसों के साथ सामने की तरफ देखते हैं और दोस्तों दूसरी सिमत से सुल्तान मलक शाहुद बातनियों को मारते हुए मैदान की तरफ घोड़ा दौड़ाते हुए आते हैं। फिर दोस्तों माजी का वक्त दिखाया जाता है जब सुल्तान मलक शाह एक जाली माल गाड़ी तैयार करवाते हैं और इसमें भूसा भरकर ऊपर सांजार की पगड़ी रख देते हैं और फिर कहते हैं, दुश्मन आस पास घूम रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने घात लगाई हो। सांजार को हम लेकर जाएंगे और वहां से वापस आएंगे। अगर वो ये समझें कि सांजार तुम्हारे साथ है तो वो हमारे जाल को समझ नहीं पाएंगे। मलक तापार अपने बाबा के हुक्म पर सर खम करता है और फिर जाल के अंदर एक जाल बिछाया जाता है। फिर दोस्तों वापस मैदाने जंग दिखाया जाता है जहां बातनियों पर कारी जरब लग चुकी होती है और देखते ही देखते आधे से ज्यादा बातनी सुल्तान मलक शाह, हाजी निजामुल मुल्क, मलक तापार और हसूसी सिपाहियों के हाथों मारे जा चुके होते हैं। और ये देखकर बहराम फौरन रुस्तम
रुस्तम से कहता है, हम यहाँ से बच नहीं सकते, चलो जल्दी से निकलते हैं। बहराम और रुस्तम फिदाई फौरन यहाँ से भाग निकलते हैं, जबकि दूसरी जानब सुल्तान मलक शाह एक तलवार के वार से 2 से 3 बातनियों को जहन्नम वासल करते हैं, जबकि हाजब कमज की तेज तलवार से बातनी एक एक करके कटते जाते हैं। जबकि फिर बोसकोश सिपाही दिखाया जाता है जो कि सांजार के इंतकाम में जल रहा होता है और बड़ी ही बहादुरी से अपने सामने आने वाले सारे दुश्मनों का सफाया करता जाता है। जबकि हाजी निजामुल मुल्क का कुल्हाड़ा दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता है। मलक तापार, अरसलान ताश और सुल्तान मलक शाह एक एक करके सारे बातनियों को हलाक कर देते हैं और देखते ही देखते मैदान बातनियों से साफ हो जाता है। इतने में कीनक कबीले के सिपाहियों का सरबरा तोगान भी यहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, मेरे सुल्तान, हम कीनक कबीले से हैं, हमारे सरदार ने हमें यहाँ सांजार की तलाश के लिए भेजा था। सुल्तान कहते हैं, तुम सबका शुक्रिया, अब तैयार हो जाओ, हम कबीले की तरफ जाएंगे। फिर दोस्तों हाजी निजामुल मुल्क अपने एक वफादार सिपाही से कहते हैं, फौरन से कीनक कबीले जाओ और उनसे कहो कि सुल्तान मलक शाह वहाँ पर आ रहे हैं। खास तौर पर सांजार की अम्मी को इतला दो, तुम्हें मालूम है कि वो उनके हैमे में जाएंगे, जाओ जल्दी करो। सिपाही फौरन यहाँ से रवाना हो जाता है। जबकि इतने में एक और सिपाही इस्फहान से पैगाम लेकर आ जाता है और हाजब कमज अपने सुल्तान के पास आकर इनसे कहते हैं, मेरे सुल्तान, जिन सिपाहियों को हमने राबते के लिए तैनात किया था उन्होंने मालूमात भेजी हैं। इस्फहान में कुछ लोगों ने बगावत करने की कोशिश की है और ये अफवाह फैल गई है कि मुकद्दस इमानतें खो गई हैं। इस वजह से लोग चौराहे में इकट्ठे हो गए हैं। सुल्तान मलक शाह फिर कहते हैं, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो बहुत से लोग बागी हो जाएंगे और अगर पूरा शहर बगावत करता है तो बहुत बड़ी तबाही होगी। तैयार हो जाओ हाजी, हम इस्फहान जा रहे हैं। हाजी फौरन से अपना सर खम करते हैं और कहते हैं, मलक हजरत, आपको भी हमारे साथ आना चाहिए। लेकिन सुल्तान मलक शाह कहते हैं, अगर मैं कबीले में नहीं जा सकता तो सांजार को उसकी अम्मी के पास तापार को खुद लेकर जाना चाहिए। मलक तापार अपना सर हम करते हैं और सुल्तान मलक शाह वापस इस्फहान की तरफ रवाना हो जाते हैं। जबकि मलक तापार का दस्ता कीनक कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। और दोस्तों, यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।